powerful and impressive sound check. Presenting by RK बालक संघ प्रेजेंट दाढ़ी बेड़ा मध्यम पल्ली থেকে डीजे बजाता है कि नहीं ढिस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुम खुश কে জোরে হাইলে রে তুই বুঝতে পারছিস নাকি রে বিয়ে দিয়ে দেবো কেটে মরে যাবি ওখানে ভলেন্টিয়ার এই বাসে কে উঠেছে দুটো থাপ্পড় মারো তো मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था मैं तारी हूँ भाई प्रेजेंटिंग बाय RK बालक संघ प्रेजेंट दाढ़ी बेड़ा मध्यम पल्ली থেকে Please maintain the silence and enjoy this DJ's powerful vibes. Thank you. पहचाना मुझे वाइब्रेशन की प्रेजेंटिंग बाय RK बालक संघ प्रेजेंट दाढ़ी बेड़ा मध्यम पल्ली থেকে নিয়ে খেলা করিস আমার সামনে একটু দাঁড়া তোর